میں جانے والا تھا. جی آواز آ رہی ہے حضرت؟ کہاں سے بول رہے ہیں حضور؟ میں بہار سے بات کر رہا ہوں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا نمبر ہم نے گروپ میں دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو فون کیا. پہلے تو تعارف کرانا چاہیے، پھر کام کی بات کرنی چاہیے. جی میرا نام حنان ہے، عبدالحنان. اچھا. اور میں جماعت میں جانے کے لیے نام لکھوایا تھا تو ایک مولوی صاحب ہے ہمارے ادھر کے، بہت پریشان مجھے کر رہے تھے اور اس معاملے میں مجھ سے جو ہے بہکانے کی کوشش کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں ایسے ایسے بول کے میرا دماغ گھما رہے ہیں. تو مجھے آپ کا نمبر ملا کسی طریقے سے گروپ سے، یا تو میں نے کہا کہ آپ سے جو ہے اس پر مشورہ کر لوں تاکہ مجھے جو ہے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے آپ مجھے بتا دیں. 40 دن کے لیے جانے کے لیے تھا، گھر میں پوچھ لیا تھا تو گھر والے بول رہا تھا کہ جاؤ. آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ میں نے تعلیم زیادہ تو نہیں حاصل کی، اپنے مدرسہ میں ادھر تھوڑا بڑا پڑھا ہے بس. قرآن پڑھے ہوئے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے. قرآن کا ترجمہ وغیرہ ہاں پڑھ لیتا ہوں، لیکن بہت کم. پڑھے ہیں کہ نہیں؟ 30 پارے کا ترجمہ پڑھے کہ نہیں پورے کا الحمدللہ کے والناس تک؟ نہیں پورا ترجمہ نہیں پڑھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ پاروں کا ترجمہ ضرور پڑھے ہیں. نہیں تو پورا پڑھیے، علم کتاب کے اندر ہے، آپ پڑھیے، پھر آپ کو جو اچھا لگے کیجیے. تو ترجمہ والے کون سے قرآن ٹھیک رہے گا حضرت؟ آپ کو جو بہتر لگے. کچھ یہاں پر جو ہے آپ کنز الایمان پڑھ لیجیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. کچھ لوگ تقویۃ الایمان بولتا ہے، کون سی ہے وہ؟ آپ کو جس کے ترجمے سے اطمینان ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو ترجمہ پڑھیے، لیکن پڑھیے تفسیر پڑھیے. حدیث تو اب تو حدیث آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، ترجمے کے ساتھ بھی حدیث پڑھیے. آپ ہمارے مفتی ہو کر کے اعلیٰ حضرت کی علم حاصل کیجیے. جی علم حاصل کیجیے، پڑھیے. کسی کی سنی ہوئی بات سے بہتر پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ جی حضرات بالکل صحیح بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مفتی ہو کر کے آپ دیکھیے نا، آنکھوں سے آپ دیکھ لیجیے کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو اسی کو علم الیقین کہتے ہیں. یقینی علم حاصل ہو جائے گا آپ کو. کنز الایمان ٹھیک ہے کہ ترجمہ اس کا پورا؟ ترجمہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ ترجمہ سب ٹھیک ہے، ترجمہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے تبلیغی جماعت والوں میں جب میں لکھوانے کے لیے نام گیا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کنز الایمان نہیں. آپ کو کس کا ترجمہ پسند ہے بتائیے؟ تو ہمارے مطلب علماء دیوبند تو مخالفت کرتے ہیں اس چیز کی، نہیں پڑھنا چاہیے. ہم آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. آپ کو کس کا ترجمہ؟ آپ بولے نا کہ ہم کچھ پاروں کا ترجمہ پڑھے ہیں، تو ہم نے پر دیکھا نہیں کس کا لکھا ہوا ہے، لیکن موبائل میں ایک بار ڈاؤن لوڈ کیے تھا. اچھا. ہاں اس میں کنز الایمان تو نہیں لکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کس کا تھا. تو کن کا آپ پڑھنا چاہتے ہیں بتائیے؟ جن کا آپ کو اچھا لگتا ہے انہیں کا پڑھ لیجیے. نہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کنز الایمان ٹھیک ہے اس کا ترجمہ، تو پھر ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے. ہم تو کنز الایمان ہی پڑھے ہیں. اچھا آپ کنز الایمان ہی پڑھے ہیں؟ ہاں. اچھا تو ہم بھی کنز الایمان ہی پڑھیں گے، لیکن یہ ہمارے مولوی صاحب ہم کو یہ ہمارے ادھر کے بہت پریشان کر رہے ہیں ہمیں بہت دنوں سے. اب ان کا میٹر ہے، وہ جانے آپ جانے، ہم تو وہاں پر موجود ہے نہیں. ان کا نمبر ہم نے لے لیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کرا دیں گے ان سے، تم بات کر لینا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مفتی نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں ایک طالب علم ہے، بس پڑھتے لکھتے رہتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. ہاں بہرحال ہم نے اسی لیے آپ کا نمبر لیا تھا کہ ہم آپ کے ان سے جو ہے بات کرا دیں گے. وہ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے نہیں جماعت میں جانا چاہیے، جماعت میں جانے سے گمراہ ہو جاتا ہے آدمی، ایسا ویسا. آپ تو پہلے پڑھیے نا بھائی، گمراہی اور ہدایت کی بات بعد میں کیجیے گا. پہلے تو آپ کا علم جو ہے ادھورا ہے. جب تک قرآن نہیں پڑھیے گا کیسے پتہ چلے گا آپ کو دین کیا ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ایک بار ان سے جو ہے بات کر لینا. ہدی للناس ہے نا، کسی قرآن کے ہدایت کی کتاب ہے سارے جہان والوں کے لیے. ہاں تو جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے سمجھ کے، تب تک ہدایت صحیح سے کیسے ملے گی؟ ہاں صحیح بات ہے، لیکن
ये मौलवी साहब का हमने नंबर ले रखा था। मौलवी की थोड़ी है ना, मौलवी साहब की क्या हैसियत है कुरान के आगे? तो कुरान अल्लाह की किताब है ना। बात करने में क्या जाता है, थोड़ा इनसे बात कर लीजिए। बात करने में क्या जाता है, दीजिए बात करने। शहरियार साहब, सलाम दुआ। शहरियार साहब, मैं बात कर रहा हूँ। आप कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ने के बारे में ये भाई को बता रहे हैं, तो कुरान हुदल लिन्नास है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में ये भी है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये आयत का तर्जुमा पढ़े आपने? आप दूसरे को तर्जुमा की बात कर रहे हैं, आप शायद ये आयत नहीं पढ़े होंगे। जी मैं पढ़ा हूँ। तो इसमें इस आयत का मतलब क्या है? कुरान को जो हिदायत हासिल करने की नीयत से पढ़ता है उसको हिदायत मिलती है कुरान से, और जो गुमराह पहले से होता है और हिदायत नहीं हासिल करना चाहता है उसको कुरान पढ़ने से हिदायत नहीं मिलती है। इसका यही मतलब है। तो कुरान पढ़कर जितने लोग गुमराह हो रहे हैं वो भी कुरान ही पढ़ रहा है। कुरान पढ़कर गुमराह नहीं होते हैं, वो पहले से गुमराह होते हैं, वो हिदायत हासिल करना चाहते ही नहीं है। जब तक आदमी इरादा नहीं करेगा, आदमी को अल्लाह ने इरादा और इख्तियार दिया है ना भाई, जब तक इरादा नहीं करेगा हिदायत पाने का कैसे मिलेगा? हर इंसान कह रहा है कि मैं हिदायत पर ही हूँ और हिदायत को ही हम हिदायत ही हासिल कर रहे हैं, हर किसी का दावा यही है। फिर आप किसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये हिदायत के लिए पढ़ रहा है, ये गुमराह होने के लिए पढ़ रहा है? मैंने अपना व्यू रख दिया आपके सामने में कि जो कुरान को जो हिदायत हासिल करने की नीयत से पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको हिदायत मिलेगी। अच्छा, और जो कुरान में नक्स निकालने की नीयत से पढ़ेगा, कुरान में कमी निकालने की नीयत से पढ़ेगा कुरान को, उसको हिदायत कैसे मिलेगी? अच्छा ये बताइए, कोई मुसलमान, जितने मुसलमान फिरका मुसलमान होने का दावा करते हैं, ज़ाहिरी मुसलमान जितने फिरके वाले खुद को मुसलमान होने का दावा करते हैं, कोई भी कुरान के अंदर कमी निकालने के लिए तो नहीं पढ़ते कुरान में कमी है बोलकर। वो सोचता है अपने अकीदा को जस्टिफाई करने के लिए कुरान पढ़ता है, लेकिन कुरान में कमी निकालने के लिए नहीं पढ़ता। अच्छा, आपने ये दिल्ली बही कसीरम बजायदी बही कसीरा से क्या समझा है कि कुरान गुमराह कर देता है? कुरान बगैर उस्ताद के, बगैर जो कुरान के माहिर है उनके बगैर, उनकी रहनुमाई के बगैर कुरान खुद बखुद अपने मफहूम खुद तय करना। कुरान में बहुत सारे ऐसी आयतें हैं जहाँ पर मफहूम वाज़ेह नहीं है। कुरान के अंदर दो तरह की आयतें मुतशाबिहत है। अभी तो फिलहाल आप ये दिल्लु बही कसीरम बयादी बही कसीरा के बारे में हमको जरा इरशाद फरमाइए कि क्या इस आयत का यही मतलब है कि कुरान गुमराह कर देता है आदमी को? कुरान पढ़कर मतलब क्या है, लफ्जी मतलब भी देख लीजिए, युदिल्लु बिही। इसी को इसका तर्जुमा क्या है, आप तर्जुमा बताइए। आगे पीछे पढ़िए ना भाई, आगे पीछे भी पढ़ते हैं ना आयत का, किसी को पढ़ते हैं ये दिल्लु बिही कसीरम बयादी बही कसीरा। हाँ, कुरान से हिदायत भी मिलती है और फिर उसका वजाहत और किया है, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आगे तो बहुत पढ़ लिए। अब ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इस आयत को पढ़ के, इसके आगे पीछे की आयत को पढ़ के, तमाम को पढ़ के, चलिए पूरे कुरान को पढ़ के आपने क्या समझा है कि कुरान गुमराह करने वाली किताब है? कुरान बेशक हिदायत की किताब है, लेकिन उसको कुरान के माहिर से पढ़ना उसका मिस यूज हो जाएगा ना, कुरान को मिस यूज करेगा। माँ के पेट से कौन पढ़ के पैदा होता है? इससे किसको इनकार है कि उस्ताद के बगैर पढ़ेगा? तो आप बोल रहे हैं खुद कुरान पढ़ ले, कुरान का तर्जुमा के साथ पढ़े। अरे भाई, तो मैंने कहा तर्जुमा से पढ़ने के लिए, तो इसमें ये कहाँ शामिल है कि बगैर उस्ताद से पढ़िए? तो इनको ये भी आपने बताया नहीं कि उस्ताद के साथ ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आदमी तालीम उस्ताद से ही सीखता है ना। सुनिए, मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब फितना वाक़ई नहीं हुआ था तो जो भी हमारे सामने हदीस बयान करते हम उसकी हदीस ले लेते, उसके कही हुई हदीस को हम यकीन कर लेते। लेकिन जब फितना वाक़ई होने लगे, फितना परवर लोग पैदा हो गए, अब हम किसी से हदीस नहीं सुनते, किसी से कुरान नहीं सुनते, जो अहले सुन्नत के हैं उन्हीं से हदीस सुनते हैं, उन्हीं से कुरान सीखते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन इमाम बुखारी के उस्ताद है। तो मैंने कब किसी की कैद लगाई? मैंने तो कहा कि आपको जिससे इत्मीनान हो उन्हीं से सीखिए।
सबका तर्जुमा सीखने बोल रहे हैं, सबके पीछे जाने बोल रहे हैं, तो वो सबके पीछे जाने में अहले सुन्नत के पास ही जाना है। अरे भाई मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है कि इनका क्या अकीदा है, मुझसे पूछ रहे हैं किनका तर्जुमा पढ़े, तो हम क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे कि आप जिसको मानते हैं सुलह कुल्लियत की तरफ ले जा रहे हैं, सुलह कुल्लियत की तरफ ही ले जा रहे हैं। सुलह कुल्लियत ही कुफ्र है। सुलह कुल्लियत किस बला का नाम है? सुलह कुल्ली मतलब ये है कि हर फिरके, जैसा आप कह रहे हैं ना, हर किसी के पीछे नमाज पढ़िए, देवबंदी के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, अहले हदीस के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, कुरान पढ़िए, आपका ये दावा था। आप पढ़े हैं पूरा तर्जुमा कुरान से? अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे तो कुरान पढ़े हैं जी। तो उस्ताद के साथ पढ़े हैं कि बगैर उस्ताद के? मैं उस्ताद के पास पढ़ा हूँ। तर्जुमा उस्ताद के सामने पढ़े हैं बैठ कर? हाँ, उस्ताद के सामने तर्जुमा पढ़े, उस्ताद हमने सबको सनद दिए हैं। 300 पारे का तर्जुमा आपको उस्ताद ने पढ़ाया है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए आपके साथ में। हाँ, उनको बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सुलह कुल्लियत की तरफ आप अपना अकीदा, आपका अकीदा दुरुस्त कीजिए, क्योंकि मुझको अल्लाह के यहाँ जवाब देना, आप मेरे खुदा नहीं ना है, तो हमको इस्लाह करने का हुक्म है ना। अमल का आपको इस्लाह करने का, कोई इस्लाह करने के लिए आए तो हमको खुदा बना दे रहे हैं। अरे भाई अपना डिसीजन थोपिएगा नहीं ना हम पर, अपनी बातें ना रखिएगा। नहीं, मैं बात रख रहा हूँ ना, आप दूसरे को कह रहे हैं किसी भी मौलवी के पास जाइए, तो जाहिल हम किसके पास जाएंगे? आप अपनी बात किसी के सामने रख दीजिए, ठीक है, थोपने की कोशिश नहीं कीजिए बस। आज देखिए, आप ऐसा आपके जैसा मौलवी होगा, नहीं है, आपके जैसा मौलवी होगा, वो कहेगा कि किसी के पास भी जाके सीखिए, किसी का भी तर्जुमा सीखिए, तो आवाम इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात पर कायम है, लेकिन आप उनको दूसरे इधर उधर भेज रहे हैं। आप तर्जुमा किसी का भी पढ़िए, किसी का भी लिटरेचर पढ़िए, हदीस पढ़िए। आप जो पढ़े हैं, आदमी हदीस पढ़कर क्या समझेगा? ए भाई हमसे झगड़ा करना अगर आप कहे तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? झगड़ा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप गुमराही की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। आप गुमराही बदमज़हबी की बात अपनी जेब में रखिए, ठीक है? आपको बात करना है तो कायदे से कीजिए, वरना फोन काट दीजिए। नहीं, कायदे से बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, गाली गलौज के लिए फुर्सत नहीं है, ठीक है? अच्छा, देवबंदी के बारे में आप क्या समझते हैं? हम नहीं जानते हैं देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या है, सुन्नी क्या, हम मुसलमान को जानते हैं बस। हाँ, तो मुसलमान के जो अकायद खराब करने वाली किताबें लिखे हैं, अशरफ अली थानवी, गंगोही नानुतुबी, हम नहीं जानते नबी के इल्म को पागल और जानवर की तरह लिखे हैं। अच्छा, हम नहीं जानते हैं किसी को, जबरदस्ती की बात क्या करते हैं? का नाम है। एक मसला का मुझे, आप देखिए अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, एक मसला का सिर्फ जवाब दीजिए। नमाज में नबी का ख्याल, अगर कोई नबी का ख्याल करे तो आपके नज़र में शिरक होगा या नहीं होगा? नमाज बगैर नबी के ख्याल के कैसे होगी? नबी के ख्याल कर रहा है नमाज में, और नबी का ख्याल करने वाले का ख्याल नहीं आएगा। तो एक मौलवी ने लिखा है, पता नहीं किसी मौलवी का वही बात, हम किसी सब मौलवी का हम ठीका नहीं लिए। मेरा अपना व्यू आप पूछ रहे हैं ना मुझसे, मेरी अपनी बात पूछ रहे हैं, राय पूछ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि नमाज में नबी का ख्याल कैसे नहीं आएगा? जब नबी को सलाम पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, तो नबी का ख्याल नहीं आएगा। तो नबी का ख्याल लाने वाला को कह रहा है नमाज नहीं होगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन जाहिल कह रहा है, कौन पागल कह रहा है? चूतिया है जो कहता है। तो ये पागल, फिर बड़े बड़े मुफ्ती मौलवी पागल है फिर देवबंद के, जो इस तरह कहता है कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। वो तो शिरक की तरफ खींच कर ले जाता है, शिरक मुशरिक हो जाता है। नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो मुशरिक हो जाएगा। जो कहता है तो वो पागल है, जाहिल है, गंवार है। तो फिर इस्माइल दहलवी आपकी नज़र में पागल हो गया ना? हम किसी को नहीं जानते हैं कौन कौन कहा कौन नहीं कहा, जो भी कहे सब। देखिए मुबहम बात यही है, आपके दिल में उन शैतानों की मोहब्बत है और आपके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है। मसला तो आप बोलते हैं, जब मसला किसी पर फिट होता है तो वो फिट नहीं करते आप। अरे मसला जब दिनों ने ऐसा लिखा है, वो काफिर का है, काफिर का ही कौन है इस्लाम का यार? इस्लाम में इस्माइल दहलवी अशरफ अली थानवी प्रोफेसर है, पैगंबर है क्या? उसके बारे में जानना जरूरी है मेरे लिए, फर्ज है क्या? मोमिन मानना तो भी फर्ज है ना, मोमिन को मोमिन मानना, नहीं जानता हूँ कौन है इस्माइल दहलवी, कौन है? नबी को नबी मानना तो फर्ज है ही। सुनो, नबी को नबी मानना तो फर्ज है ही,
वली को वली मानना, मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना भी फर्ज है। अब यहाँ से आप गड़बड़ा रहे हैं। इस्माइल दहलवी नबी नहीं, इस्माइल दहलवी नबी रसूल नहीं है, लेकिन मोमिन या काफिर इसका भी फाइनल करना जरूरी है, वरना कोई मोमिन को काफिर मान रहा है, काफिर को मोमिन मान रहा है, तो उसका भी ईमान गया। काम करेगा, काफिर वाला काम करेगा तो काफिर होगा, मोमिन वाला काफिर वाला काम तो अगर नहीं उन्होंने किया है, किताब में लिखा है, अब इसके बारे में वाज़ेह हो गया। अल्लाह ताला आपको हक बोलने के लिए दुनिया में भेजा है और आपको इल्म दिया है। अल्लाह कुरान में वादा लिया है आपसे, मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास। कुरान के तर्जुमा के साथ पढ़ने की दूसरे को बोलते हैं। आप आलिमों से अल्लाह ने आप नहीं बोलिएगा, आप नहीं सुनाइएगा, मेरी नहीं सुनिएगा। आलिमों से अल्लाह ने मीसाक़ लिया है, लिखा है नबी के शान में उल्टा सीधा, तो वो काफिर है। अगर किसी ने भी लिखा है, इस्माइल दहलवी क्या कोई भी लिखेगा तो काफिर होगा, जो नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, कोई भी रहे। तो अगर कोई बरेलवी भी करेगा तो वो भी काफिर होगा। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नबी की गुस्ताखी कोई बरेलवी करेगा तो वो भी काफिर होगा। हाँ, अगर करेगा तो काफिर होगा, लेकिन बिल फ़िल जिसने किया है, अगर मगर नहीं, यहाँ अगर मगर तो नहीं, यहाँ किसने किया किसने नहीं किया उसको नहीं देखा जाता है। किया है उसका नाम जद काफिर बोले तब तो लोगों को आपके सामने में किया है, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। मैं किताब मेरे पास मौजूद है, किताब क्या गवाह नहीं? कुरान अल्लाह की किताब के अलावा कोई किताब महफूज है क्या? जिस तरह कुरान महफूज है, इस्माइल दहलवी की किताब महफूज है, उसी तरह से क्या? तो आप कह दीजिए महफूज नहीं है। जिस तरह से आंख बंद करके बिल्कुल यकीन करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है, कि क्या किसी और किताब के बारे में भी ऐसा ही यकीन कर सकते हैं? तो देवबंद वाले छाप रहे हैं, इसका मतलब महफूज नहीं है। देवबंद वाले उसको कुरान के बराबर है। वो आप यही कहना चाहते हैं कि वो कुरान के बराबर है, जैसे कुरान पे यकीन करते हैं। कुरान के बराबर कौन कह रहा है? इस्माइल दहलवी ने किताब लिखा, मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं आपको उसूल बता रहा हूँ कि जो नबी की गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, चाहे कोई भी हो, तो उसूल बयान किया जाता है ना। आप चाहे देवबंदी करे, बरेली करे, वहाबी करे, अब आप कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी ने किया है, इस्माइल दहलवी ने किया है, तो आप उसको देखे हैं, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, आपने अपने कानों से सुना उसको कहते हुए। काफिर किसी को कहना इतना आसान नहीं है, ठीक है? इबारत से फतवा लगाइए, इबारत से आप इबारत से फतवा लगा सकते हैं कि ये इबारत कुफरिया है। इस्माइल दहलवी कौन था कौन नहीं था आप क्या जानते हैं? आप उसके जमाने में पैदा हुए थे क्या? आपने उसको देखा है अपनी आंख से? वो किताब आप कहिए कि इबारत कुफरिया है, इबारत पे फतवा लगा सकते हैं आप। इबारत पे फतवा लगाइए। देखिए, मैं हदीस बोलना चाह रहा हूँ, हदीस बोलने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने के ज़माने में आलिम अगर अपने इल्म को छुपाए वो गूंगा शैतान है, और उसकी फ़र्ज नफिल फला यक़बलु लहुम सरफ़ा वला अदला, उसकी फ़र्ज नफिल कुछ भी कबूल नहीं होगी जो आलिम हक को छुपाएगा। अब हक को छुपा रहे जो आवाम गुमराह, जो गुस्ताखी किया है, आप उस लफ्ज़ पर कुफ्र का फतवा लगाए हैं, उस कुफर को जिस पर फिट हो रहे हैं, आवाम पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि आप नामज़द फतवा नहीं लगा रहे हैं। नामज़द सिर्फ इबारत पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं, नामज़द नहीं कर रहे हैं, बोल के आवाम को समझ में नहीं आ रहा है। जो काफिर है उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। मैं रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा हूँ। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जरा सुना दीजिए, पब्लिक अगर सुनेगी तो फैसला कर लेगी मैंने रहमतुल्लाह अलैह कहा होगा तो मैं झूठा, नहीं तो झूठे पर अल्लाह की लानत। चलिए सुनाइए पूरी रिकॉर्डिंग। देवबंदी दो गला होते हैं ना, देवबंदी इसलिए रहमतुल्लाह अलैह कहा है कि नहीं, उसी जमात की तरफ जाने की लोग दावत दे रहे हैं। मैंने किसको रहमतुल्लाह अलैह कहा है, पहले आप इसको साबित कीजिए, नहीं तो झूठे पर अल्लाह की लानत। चलिए, रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहे, लेकिन उसके कुफर वाज़ेह आप करेंगे। एक झूठ से 100 झूठ का पता चलता है, आप लोग झूठ फैलाते हैं। जो काफिर है उसके कुफर को वाज़ेह करेंगे तभी तो लोग उसके कुफर से बचेंगे। मैंने तो कह दिया कि कुफरिया इबारत है, इबारत से फतवा लगेगा। आपने इस्माइल दहलवी को अपनी आंख से देखा है, कान से सुना है कहते हुए, तो आप कहिए शौक से उसको काफिर, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने उसको देखा ही नहीं है, उसके उसूल बयान होगा। जब आपने देखा नहीं है तो उसूल बयान कीजिए सबके लिए। अरे भाई, उसूल बयान कीजिएगा तो सबके लिए कान से सुनना, इस्माइल दहलवी से कान से सुनना जरूरी है।
जब किताब में कोई लिख के तो वो कान से कैसे सुनाई देगा, वो तो आंखों से दिखाई देगा ना। आप किसी को काफिर कहिएगा ऐसे ही कह दीजिएगा, जब तक सुनिएगा नहीं अपने कान से ऐसे ही बोल दीजिएगा। नहीं सुनिएगा, किताब की रोशनी में बोलिएगा तो किताब पे फतवा लगेगा, इबारत पे फतवा लगेगा कि जो भी ऐसा बोलेगा वो काफिर होगा। उसूल बयान किया जाता है, ठीक है। तो जो कुफर बयान करेगा वो काफिर होगा। अब यहाँ जो तो की बात नहीं है, यहाँ अगर कोई थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाएगा वो भी काफिर है, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाएगा वो भी काफिर है। हाँ, अब थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाएगा साबित हो गया, फिर भी थानवी को चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाएगा तो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाएगा वो काफिर होगा कि नहीं? बोलिए। वो भी काफिर होगा। तो बस उसूल हुआ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसूल बयान कीजिएगा तो वो सब पे फिट होगा। लेकिन नाम लेके क्यों, नाम लेके उसी को आप बोल सकते हैं जिसको आपने देखा है, अपने कानों से सुना है। किसी का कुफ्र ईमान का फैसला आपको पैदा करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है कि आप बगैर देखे सुने किसी के कुफ्र ईमान का फैसला करते रहिए। किताब देख लिया, किताब महफूज है, किताब महफूज होने की सब मुताबिक है कि किताब महफूज है। लगाइए, किताब पे फतवा लगेगा, इबारत पे फतवा लगेगा कि ये इबारत कुफरिया है। जो भी ऐसा बोलेगा लिखेगा वो काफिर होगा, चाहे इस्माइल देहलवी हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। उसी की क्या तखसीस है? आप उसको अगर बोलते हैं सिर्फ काफिर तो आप तो उसके चश्मदीद नहीं ना है। आपने सुना है, देखा है क्या? सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं, किसी को काफिर बोल देते हैं। चश्मदीद ही हो गया ना। नहीं हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ, आप पर वही आ गई है क्या? बोलिए ना। आपको अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया है कि इस्माइल देहलवी ने ऐसा कहा था, उस पर शक किया ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल, उसको आपने देखा नहीं ना अपनी आंख से। ये इबारत कुफरिया है, चाहे जिसने भी लिखा हो। अगर इस्माइल देहलवी ने लिखा हो तो वो काफिर है बेशक, लेकिन हम यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? उस इबारत जो ईमान कहकर बांट रहे, छाप रहे, फिर वो भी काफिर होगा ना। हैं? उस इबारत को कुफरिया, जिस इबारत को आपने कुफरिया कहा, उस कुफरिया इबारत को जो ईमान समझकर बांट रहा है, छाप रहा है, वो भी काफिर होगा। अरे कुफ्र को ईमान समझने वाला काफिर होगा ही, ईमान वाले को काफिर समझने वाला भी काफिर होगा। वो तो सारी किताबें देवबंद से छाप रही हैं। अब मुझ पर वही सुनाई नहीं हुई, बल्कि मैं खुद अपने आंखों से देखा, देवबंद से खरीद करके लाया। वो कुफर जो देवबंद से छाप रहे हैं। किताब लिखी है, जिसने किताब लिखा है आपके सामने में लिखा है, वो अब मेरे सामने में लिखा है। मैं किताब खरीद करके लाया देवबंद से, जहाँ छाप रही है वहाँ से खरीद करके लाया। जिससे खरीद करके लाए हैं, क्या वो फरिश्ता है? झूठ बोल नहीं सकता है, झूठ छाप नहीं सकता है। मैं फरिश्ता नहीं बोल रहा हूँ, काफिर बोल रहा हूँ उसको भी। अरे जिसने लिखा है जिस उलमा और जो उसको सही समझता है, ठीक है। आपने इस्माइल देहलवी को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, इस्माइल देहलवी को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला भी काफिर है। इस्माइल देहलवी और अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला भी काफिर है। किसी काफिर को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मुसलमान को कहा जा सकता है। हाँ, तो काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहने से भी काफिर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? काफिर पे अल्लाह काफिर क्यों बोलेंगे रहमतुल्लाह अलैह मर जाने के बाद? हाँ, तो काफिर को काफिर मानना भी फर्ज है, मोमिन को मोमिन मानना भी फर्ज है। अगर मोमिन को काफिर मान रहा है, काफिर को मोमिन मान रहा है, तो भी वो काफिर है। उल्टा मानने नहीं होगा। कोई किसी मुसलमान को काफिर मानेगा तो वो खुद काफिर हो जाएगा, या किसी काफिर को मुसलमान मानेगा तो वो खुद काफिर होगा। हाँ, तो जिसके ईमान व कुफर उसकी लिटरेचर से, उसकी किताब से, उसकी फतवे से, उसकी कौल व फ़िल से कुफर साबित हो, तो उसको काफिर कहना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह की किताब पढ़िए, उस पर कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी हर किताब में गुंजाइश है, इसलिए कुरान पढ़िए, बढ़िया से समझिए। और इस्माइल देहलवी के कुफर में आप गुंजाइश निकाल रहे हैं, आप उल्टा ही समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा कैसे? आप उल्टा समझा रहे तो उल्टा समझ रहा हूँ मैं। फिर वही बात मैंने कहा है कि कुरान के अलावा जितनी किताबें हैं ना उनमें पढ़ेगा, उनमें शक की गुंजाइश हो सकती है। उस्ताद या तो बरेली भी होगा या देवबंदी होगा। अब वो किसी भी उस्ताद के पास पढ़िए, उस्ताद जो अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहे, उस काफिर से कुरान नहीं पढ़ाया हुआ है। बरेलवी देवबंदी किसका इजाद किया हुआ है? हाँ, बरेलवी देवबंदी, जब देवबंद ने कुफर फैलाया तो बरेलवी ने कुफर से बचाया। अच्छा, तो बचाने वाले को बरेलवी कहते हैं, बचाने वाले को बरेलवी कहते हैं, कुफर फैलाने वाले को देवबंदी कहते हैं।
ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے زیادہ عمر ہے دیوبندیت کی بریلویت کی. تو قرآن حدیث تو جب کفر نہیں پھیلا تھا تو سب پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک ہی تھے. جب کفر پھیلانے لگے ارے میں نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیوبندیت اور بریلویت نام کی کوئی چیز تھی؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھے، دیوبندی بھی نہیں تھے، تو بریلوی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. حالانکہ وہی عقیدہ جو بریلوی کا ہے نبی کے زمانے کا عقیدہ ہے. ہمارے لیے نبی کا طریقہ ہی اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کسی کا طریقہ اسوہ حسنہ نہیں ہے غیر نبی کا. نبی کا طریقہ میں ایک یہ بھی ہے، نبی کے طریقہ میں ایک یہ بھی ہے، نبی کے طریقے سے جو حق کے ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں تو نبی کی حدیث سے تو ایک دم جب حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے، قرآن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نے فرقہ پرستی کو کتنا مطلب کہ اس کا رد کیا ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. آپ کو وہ سب آیت نظر نہیں آتی ہے؟ تو جمیعا ولا تفرقوا. تو آپ جو دیوبندی بریلوی کر رہے ہیں نا، میں اس پر بول رہا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ہی بتا دیجیے. واعتصموا اللہ کے رسی کو ایک ہو کر، اعتصام یعنی اللہ کے رسی کو تھامنا، مطلب قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. پہلے تھامنا ضروری ہے اور آگے اس کے آگے ایک ہو کر ایک ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ولا تفرقوا، ایک ہونے. جب ہم ایک تھے دیوبند سے ایک شیطان پیدا ہوا جس نے گستاخی کی. ارے بھائی پہلے ترجمہ پڑھیے نا، پورا بولنے تو سمجھ میں آئے گا. پورا بولنے اس آیات پر عمل کون کر رہا ہے؟ اس آیات کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں. عمل کا دعویٰ بعد میں کیجیے گا. سمجھا دیتا ہوں. دوسرا سنیے، سارے دیوبندیوں کے نزدیک جو ہے بریلوی مشرک ہوتا ہے، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ رسول ہوتا ہے. ایک دوسرے کو سب کافر کہتے رہتے ہیں. یہی تو فرقہ پرستی ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا، ایک دوسرے کے یہاں شادی نہیں کرنا. یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. غلطی کیا ہے تو سب پر تھوپ دینا. ایک آدمی نے غلط لکھ دیا کتاب میں تو اب سارے لوگ جو اس کو نہیں جانتے ہیں، اس عبارت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، روزہ نماز دیکھ کر اس کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب سب کو گمراہ کہہ دینا، سب کو کافر کہہ دینا. تو جو ان کا ضد میں آئے گا اس کو کہنا ہی پڑے گا. اب میں بولنے لگا تو آپ پورا بولنے نہیں دیا. پورا بولنے سے بات سمجھ میں آتی، بات کلیئر ہو جاتا. جب ایک شیطان نے دیوبند سے ایک شیطان نے گمراہی پھیلایا تو بریلی سے اس گمراہ کے خلاف فتوا لگایا. تو یہ فرقہ پرستی. قرآن کا ترجمہ پوچھا ہے آپ سے. فرقہ پرستی دونوں میں سے کون کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، میں پورا سوال میں پوچھ رہا ہوں. سوال ختم ہونے تک تم چپ رہنا. بات یہ ہے، یہ بتائیے تمیز سے بات کرنا ہے آپ کو. ایک شیطان نے کفر پھیلایا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا، اور دوسرے نے بریلی سے اس کے خلاف آواز اٹھایا. اب کچھ لوگ جو ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اس ایمان سے خارج ہے. تو اب آپ نام کیوں گنا رہے ہیں بھائی؟ اصول بیان کر دیا تو جتنے بھی کیا ہے بس عوام کو کنفرم کیسا ہوگا؟ صرف ہر بات مبہم بولنے سے عوام تو دونوں طرف حق سے. آپ جیسے مولوی ہو کر حق چھپا رہے ہیں تو عوام کو حق کا پتہ کیسا چلے گا؟ آپ بتاؤ. عوام کو پہلے آپ نماز کے سنیے نا، نماز پڑھنے کے بارے میں بولیے. دوسرے نے کفر سے روکا. آپ کی عوام نماز پڑھ رہی ہے. بریلوی کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی؟ ایمان پر بات ہو رہی ہے، پرسنٹیج آپ گنتی پورا. نماز پڑھنا ایمان ہے کہ نہیں؟ آپ جو ہے نماز پڑھنا ایمان ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ سے سروے کرا لیجیے، فائنل ڈیٹا آپ سروے کرا کے دیجیے. بریلوی کتنے پرسنٹ نمازی ہے، دیوبندی کتنے پرسنٹ نمازی ہے؟ نماز پڑھنا ایمان میں شامل نہیں ہے. تو نماز عمل ہے. میں پوچھ رہا ہوں نماز عمل ہے، نماز ایمان نہیں ہے. فرقہ پرستی کے سوال پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ نماز ایمان ہی میں شامل ہے تو بخاری کی حدیث سے جو باتیں پہلے ہو رہی ہے اس بات کو پہلے کمپلیٹ کرنے دیجیے. نماز، روزہ، حج و زکات سب ایمان ہے، صرف کلمہ شہادت ایمان نہیں ہے. دیجیے، میں آپ کو دوسری طرف جانے نہیں دوں گا. بہت دیر تک پبلک کی اصلاح کیا کیجیے گا بھائی؟ آپ نے بکواس کر لیا، نہیں کر پا رہے ہیں. میں بول رہا ہوں اپنی اصلاح پہلے کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ تب پبلک کی اصلاح کیجیے گا. فرقہ پرستی سے میں آگے نہیں جا رہا ہوں. فرقہ پرستی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، خلاصہ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں.
समझ लेते हैं। हाँ, समझने के बजाय सिर्फ बर्बाद करके आगे बढ़ जा रहे हैं। बात कंप्लीट भी होने नहीं दे रहे हैं। अभी कर रहे हैं, बात कंप्लीट होने क्यों नहीं दे रहे? तर्जुमा पूछे हैं तो बीच में देवबंदी बरेली क्यों ले आते हैं? कुरान का तर्जुमा पढ़िए, बीमार हो तफसीर बाद में कीजिएगा, पहले तर्जुमा पढ़िए ना भाई। आप तफसीर की पहले एक बीमारी को उसको समझना भी नहीं चाहते, उसका इलाज नहीं चाहते। पहले आप तर्जुमा बीमारी बोल के आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक ने कुफर कहा, अब उस कुफर के खिलाफ दूसरी जगह से आवाज उठाए। देवबंद से कुफर फैलाया और बरेली से उस कुफर के खिलाफ आवाज उठाए। अब कुछ लोग बरेली वाले हो गए, बरेली के साथ हो गए, कुछ लोग देवबंद के साथ हो गए, कुफर के हिमायती हो गए, और कुछ लोग कुफर के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसकी हिमायती हो गए। अब इसमें फिरका परस्त कौन है और फिरका परस्त के खिलाफ कौन है? आप फैसला कीजिए, बताइए। क्या कुफर किसने उठाया, कौन कुफर के खिलाफ हो गया? तो ये बात पहले से मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, आप कहने नहीं दे रहे हैं। एक ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है, एक ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है, देवबंद से आवाज उठाया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बरेली से कहा कि नहीं, अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना नामुमकिन है। तो अब कुछ लोग देवबंद के साथ हो गए, अल्लाह झूठ बोल सकता है, सही है बोलकर उसके साथ हो गए। कुछ लोग नहीं, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह के लिए झूठ बोलना नामुमकिन है, जिसने बरेली से आवाज उठाया वो हक पर है, उसके साथ हो गए। तो अब ये दोनों में से पहले दोनों एक ही थे, पहले दोनों एक ही थे। नाम बरेलवी क्यों रखा था? तो बरेली से मौलाना आवाज उठाए, आवाम बरेली के साथ हो गए बोलकर बरेली भी हो गए। अरे नाम मुसलमान ही देते ना, नाम क्यों बदल लिया? नाम मुसलमान ही रहने देते। मुसलमान ही रहने दो, आप रहने दो, मुसलमान से मुसलमान हरज नहीं, सिर्फ मसला वाजे कर दो। आप जो अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है बोला, रख लिया। चलो आप मुसलमान ही रहने दो, नाम अलग मत लो। उसका आपने रद्द किया, ठीक है। आपने बरेलवी क्यों अपने आप को कहना शुरू कर दिया? बरेली के मौलाना ने आवाज उठाया, तो आवाज उठाने से एक पहचान हो गई ना, आवाज उठाने से तो पहचान होती है, पहचान हो गई, आपकी पहचान हो गई। और पहचान से जो लोग जल्दी नाम पहचान के मजहबी नाम मुसलमान है, हमारा मजहबी नाम मुसलमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। नहीं मरना मगर मुसलमान। ये नहीं है कि नहीं मरना मगर बरेलवी, नहीं मरना मगर देवबंदी, नहीं मरना मगर वहाबी, नहीं मरना मगर शिया, ऐसा नहीं है। मुसलमान है बस। मुसलमान कौन है उसको देख लीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में, बस हो गया। जी, आपकी बात मैं खामोशी से सुना, आप मेरी बात जरा खामोशी से सुनिए, मेरी बात जरा खामोशी से सुनिए। यौम तब्यद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन बाद लोगों का चेहरा सफ़ेद खूबसूरत होंगे, रौनक वाले होंगे, बाद लोगों का चेहरा काला होगा, सियाह होगा। इस आयत की तफसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तब्यद्दु वुजूह अहलुस सुन्नह, के उस दिन खूबसूरत रौनक वाले चेहरा सफेद होंगे। वो किसके चेहरा खूबसूरत होंगे, रौनक होंगे किसके चेहरे पर? अहले सुन्नत। आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान, चलने वाले, आप सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहे। हज़रत इब्ने अब्बास जो सहाबी हैं, हुजूर के भाई है, चाचाजाद भाई है, अल्लाह के नबी के भाई है, और मुफस्सिर इमामुल मुफस्सिरीन है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ तो आप कुरान की दलील को काउंटर कर रहे हैं, हदीस तफसीर से काउंटर कर रहे हैं। यही आपकी अक्लमंदी है। मैं कुरान सुना रहा हूँ, आप तफसीर सुना रहे हैं, यानी कि आप कुरान के मुकाबले में तफसीर को ला रहे हैं। आपका दलील का रद्द नहीं हुआ, अल्लाह की किताब के मुकाबले में इंसान की तफसीर को ला रहे हैं। यही आपकी अक्लमंदी है, बहुत बड़े आलिम है। आपकी कितनी जहालत है? कुरान की आयत को तफसीर से बोलिए, आप कुरान की आयत को तफसीर से काउंटर क्यों कर सकते हैं? तो कुरान की तो तफसीर है, तफसीर अपनी जगह है। अभी तफसीर के हवाले से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तफसीर क्या है, सही है कि गलत है, लेकिन मैंने कुरान की आयत आपको सुनाई है, आप इसका काउंटर कर रहे हैं तफसीर के साथ। तो कुरान की आयत में जो है ना, उसमें भी ये ऊपर मान लो नहीं, दोनों एक ही है। सुन्नत हमारा नाम है। सुनिए, एक आदमी कह रहा है कि मेरा नाम अहले सुन्नत है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारा नाम मुसलमान है, तो मैं अल्लाह की बात छोड़ दूं, आदमी की बात मान लूं? माज़अल्लाह तकफिरुल्लाह। तो मुसलमान ही अहले, दोनों को छोड़ नहीं सकते, दोनों को छोड़ नहीं सकते। नाम हमसे ज्यादा मुसलमान को चलना है सुन्नत के मुताबिक, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक चलना है।
آپ سنیے کہ نام ہی رکھ لینا ہے کہ اہل سنت ہی اپنے آپ کو بولنا ہے، نام ہی رکھ لینا ہے۔ جو قرآن کی آیات آپ دے رہے ہیں وہ آیات آپ سے زیادہ ابن عباس جو امام المفسرین ہے آپ کے دیے ہوئے وہ آیات بھی ابن عباس آپ سے زیادہ جانتے تھے کہ نہیں؟ جو تفسیر لکھے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ کے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے زیادہ سمجھدار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نہیں؟ امام المفسرین آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ سمجھتے تھے، پھر بھی اس آیات بھی پڑھتے تھے، وہ نہیں کہ ادھورا ایک ہی آیات جانتے تھے۔ اچھا چلیے، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کرا رہے ہیں آپ دونوں سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آیات سمجھ کر انہوں نے فائنل کیا، دونوں آیات سمجھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آیات سمجھ کر فائنل کیا۔ پہلے سنو نا میری بات بھی، آپ غلط راستے پر کیوں لے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ اہل سنت کہنے میں آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ چلیے میں کہہ دیا اہل سنت، وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مسلمان ہی اہل سنت ہوتے ہیں، باقی اہل سنت نہیں ہوتے۔ جو اہل سنت نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے ہوگا کہ سنت پر چلنے سے ہوگا؟ نیا نام ریفائن کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سنت پر چلنے سے ہوگا، یہ بتائیے نا پہلے۔ پہلے میری بات بتاؤ، سنت پر چلنے سے ہوگا، خالی کہنے سے زبان سے نہیں ہوگا، نام لگانے سے نہیں ہوگا۔ کرنے کے لیے اب یہ بتاؤ، بریلوی لوگ جو مزار لگاتا ہے، بریلوی لوگ عرس کرتا ہے، مزار کی طرف بعد میں جائیے، مزار کی طرف بعد میں جائیے، پہلے ہم عقیدہ آپ کا درست کر رہے ہیں۔ کس کی سنت ہے؟ مزار سے بعد میں جائیے، پہلے میں آپ کا عقیدہ درست کرا دوں۔ عقیدہ درست ہونے کے بعد مزار پر جائیے۔ تم لوگ فرقہ پرستی کرتے ہو، رات دن لڑتے ہو، جھگڑتے ہو ایک دوسرے سے، اہل سنت سے ہٹ کر دوسری طرف آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں، فرقہ پرستی آپ کر رہے ہیں۔ اہل سنت وہ فرقہ پرستی نہیں ہے جو سنت کے مطابق چلتا ہے، جو صرف نعرہ لگاتا ہے، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سنت کے خلاف چلتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اچھا، جو سنت کے مطابق چلتا ہے وہی اہل سنت ہے۔ اہل سنت سنت کے نام ہے یا عقیدہ کا نام؟ اپنے آپ کو اہل سنت نہ بھی کہے، اگر سنت کے مطابق چل رہا ہے تو اسی کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن۔ جو نعرہ سنت ہو نا، دیکھیے اس کے چہرے روشن نہیں ہوں گے۔ آپ عمل سے ہوتا ہے، آپ بات ایک سیریل سے عمل نہیں کرو گے سنت کے مطابق، آپ صرف بولتے جاتے ہیں، بیچ میں آپ کو کوئی کسی کی بات سنتے نہیں۔ اب میں بھی بول رہا ہوں تو میری بات مکمل ایک طرف سے بات ہو رہی ہے اہل سنت کو سمجھنے کی۔ اہل سنت عقیدے کا نام ہے یا اعمال کا نام ہے؟ عقیدہ کا نام ہے کہ اعمال کا نام ہے؟ اہل سنت ابھی ایک اہل سنت خود کو کہتا ہے، تو وہ حقیقت میں اہل سنت ہے یا نہیں؟ اس کو آپ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ یہ بندہ اہل سنت ہے یا اہل سنت نہیں ہے؟ وہی ہے جو سنت کے مطابق چلتا ہے وہی اہل سنت ہے، جو نہیں چلتا اس کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ چلنے کی بات ہوگی، صرف کہنے سے نہیں ہوگا۔ اچھا، ابن عباس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اہل سنت ہوگا یعنی جو سنت کے مطابق چلتا ہوگا، نعرہ مارنے سے نہیں ہوگا، کہتا ہوگا میں مسلمان ہوں، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، مسلمانوں جیسا کام نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی مسلمان ہوگا، اللہ کو ہی مسلمان مان لے گا۔ جتنے لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ کے حساب سے سب اہل سنت ہیں؟ نماز جو پڑھتا ہے مسلمان ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، جس کا ایمان عقیدہ درست ہے، کیوں نہیں اہل سنت ہوگا؟ ایمان عقیدہ درست ہونے کی بات آپ نے لگایا، وہ اصل بات کس نے دے دیا ہے؟ اصل بات آپ نے پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اصل بات تو میں پوچھتا ہوں تب آپ اصل بات بولتے نہیں۔ میں بولا اب بات آپ خود کلیئر کیے ہیں، جس کا عقیدہ درست ہو۔ اہل سنت کون ہے کون نہیں ہے؟ میری بات آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ابن عباس کے قول کا مطلب ہے عقیدہ یا عمل؟ ابن عباس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو سنت کے مطابق چلے وہی اہل سنت ہے، عمل کرے وہی اہل سنت ہے، جو نہیں عمل کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں، چاہے لاکھ دعویٰ کرے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں۔ بات آپ کی ہو گئی، میری بات ادھورا چھوڑ کر بیچ میں آپ بولنے لگتے۔ میری بات مکمل آپ کی بات مکمل ہونے دیتا ہوں میں، لیکن آپ میری بات مکمل ہونے نہیں دیتے۔ آپ سنیے، آپ سے میں نے پوچھا اہل سنت آپ کس کو کہیں گے؟ جتنے لوگ نمازی ہیں اہل سنت کہیں گے۔ آپ نے کہا کہ نماز کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کرے اور اس سنت کے مطابق نماز پڑھے اور ایمان عقیدہ درست ہو، تو اس سے آپ کی بات صحیح ثابت ہو گیا، جس کا ایمان عقیدہ درست نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اہل سنت ہی مسلمان ہے، اور اہل سنت سے اگر کوئی ہٹا وہ اسلام سے ہٹا، یعنی اسلام کا ہی دوسرا نام اہل سنت ہے۔
اسلام کے خلاف جو جس کا عقیدہ جیسا قرآن نامکمل ہے بول کر معاذ اللہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، نبیوں سے زیادہ 12 امام کو فضیلت دے رہے، 12 امام کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، حضرت علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، یا پھر قرآن کو نامکمل کہتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے کسی کو نبی مان رہا ہے، تو وہ اہل سنت سے ہٹا اور اسلام سے بھی ہٹا۔ اور جو یہ سب عقیدہ نہیں ہے، خالصتاً جو اللہ و رسول کو پورا 100% قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھا ہے، وہ اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت مین جو ہے عقیدہ کا نام ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دیجئے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ صرف عقیدہ کا نام ہے اہل سنت، تو جس عقیدہ صرف رکھ لے عمل نہ کرے قیامت کے دن اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عقیدہ دیکھیے، اس کا میں مکمل جواب دیتا ہوں۔ جس کا اعمال درست نہیں ہے وہ جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا۔ اعمال درست نہیں ہے، عقیدہ جس کا درست ہو، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، سنیے نا ایک منٹ، بے نمازی کے بارے میں پھر بھی آپ مکمل بولنے نہیں دے رہے۔ آپ میں سمجھ گیا آپ کی بات، بے صبر کیوں ہے؟ آپ دلیل کے ساتھ بولیے، سمجھ گیا، دلیل کے ساتھ بولیے، اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے بعد سوال قرآن کی کیے، آیت پڑھیے گا۔ آپ نے سوال کیے تو اس کا مکمل جواب ہو، تاکہ ریکارڈنگ جب ہو رہا ہے سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے۔ آپ نے سوال کیا، میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ بے صبر نہیں ہونا، آپ کی بھی میں مکمل بولنے دیتا ہوں۔ جب آپ خاموش ہوتے ہو پھر میں شروع کرتا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ بولتے جائیں گے تو بات کس کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس کا اعمال درست نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے اس کو سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ سزا بھگتنے کے بعد، اعمال کے سزا بھگتنے کے بعد، عقیدے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو بدعقیدگی میں نے بیان کیا کہ قرآن کو نامکمل ماننا، حضور کے بعد دوسرے کو نبی ماننا، اس طرح کی جتنے بھی بدعقیدگی ہے، ان بدعقیدگی کی وجہ سے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چاہے نماز پڑھ کر زندگی بھر سجدے میں رہے، کعبے کے اندر جا کے بھی مر جائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے۔ کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب ثابت ہوا کہ اہل سنت ہی حق ہے۔ جس کا عمل خراب ہو، ساری زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا ہو، اللہ چاہے تو کبھی معاف، وہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ چاہے تو سزا دے، لیکن ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ قرآن میں آیت نہیں ہے بے نمازی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ڈرنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ممکن ہے۔ بے نمازی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو آپ پہلے عقیدہ کو ہائی لائٹ کیجیے۔ اب عقیدہ درست ہونا ضرور، سب سے زیادہ ضروری کیا ہوا؟ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جہنم میں جائے گا، جائے گا، ہاں جائے گا نا؟ ہاں، ہم کو ڈرنا چاہیے، ہم کو یہ فیصلہ ہی کرنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں کہ اہل سنت، پھر کیوں کہتے ہیں کہ جو اپنے جتنے لوگ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں سب ایک دم سب کا راستہ بالکل کلیئر ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی؟ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اعمال اس کو اگر بے نمازی، وہ خود اہل سنت کہتا ہے، اس کو اہل سنت کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے جو نماز نہ پڑھے اور خود کو اہل سنت کہتے کہتے ڈنکا بجائے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ اس کو بھی عقیدہ درست کے ساتھ ساتھ نماز اور اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اب اعمال، انسان کی کمی رہتی ہے، ہر انسان میں کمی ہے۔ ایک کامل مکمل انسان دنیا میں ایک ہی آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی کامل مکمل ہے۔ مطلب تھوڑی ہوا، کمی کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھے گا۔ کون ساری زندگی نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ مطلب ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے، جو بھی نہیں پڑھتا ہے بھائی، اس کے بارے میں کون ساری زندگی نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو دیکھتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں نا، بدگمانی کی اس میں کیا بات ہے؟ جس کو اس سے پوچھیے۔ الحمدللہ ہماری نظر میں تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ ساری زندگی نماز نہ پڑھ رہا ہے، سنی ہونے کا دعویٰ کرے۔ آپ کی نظر میں 90% لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں ساری دنیا میں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری نظر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز الحمدللہ بہت ساری سنی الحمدللہ نماز پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز ہمیشگی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ۔ جی کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے بولیے؟ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، کاؤنٹنگ کر کے بتاؤں گا۔ ڈیٹا نہیں ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں پہلے وہاں تلاش کیجیے، کہ نہیں ہے تو ان کی اصلاح کیجیے۔ بہت سے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔
लेकिन नमाज जो बेनमाजी है बगैर देखे सुने किसी को काफिर मुशरिक कहने वाली आदत ठीक काफिर नहीं है। मुशरिक तो मैंने बताया ना, एक ने कहा आप दलील के साथ कह सकते हैं। सुनिए, दलील अगर आपके पास है तो दलील रोशनी में कह सकते हैं आप। क्या दलील है? मैंने दलील कौन से दलील आपको दलील नहीं है। आप किताब की बुनियाद पर किसी मरे हुए इंसान को कह दीजिएगा काफी, जिसको आपने देखा ही नहीं है, वो खुदा की किताब है, उससे आदमी मान लेगा। क्या किताब दलील नहीं होते? आप इस्माइल दहलवी को देखे अपनी आंख से? तो इस्माइल दहलवी की किताब देखे हैं? किताब देखना दलील नहीं है क्या? किताब दलील नहीं होते। इस्माइल दहलवी की किताब की कोई हैसियत नहीं है, कोई दूसरा भी लिख के साथ सकता है, किसी की तरफ मंसूब कर सकता है। सकता होना और आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि नहीं ऐसा हुआ है? शक है कि नहीं है? देवबंद से किताब छपी है और देवबंद से आज भी तो आप शक की बुनियाद पर किसी को काफिर कह दीजिएगा। तो काफिर क्यों नहीं कहेंगे? नबी की बुनियाद पर बाई नेम किसी को शक की बुनियाद पर काफिर आप नहीं कह सकते हैं। बुनियाद पर हम काफिर कह रहे हैं, हम शक की बुनियाद पर थोड़ी काफिर कह रहे हैं। आप देखे हैं यकीन दारुल उलूम देवबंद से डंके के चोट पे नाम लिया जा रहा है इस्माइल दहलवी का और इस्माइल दहलवी की किताब का, और की हवा टाइट हो जाए, दिफा कर रहे हैं कि ये हमारी ही किताब है, खुद ऐलान करके कह रहे हैं, हम उसको काफिर कह रहे हैं। शक की बुनियाद पे थोड़ी हम काफिर कह रहे हैं। मैं उसूल बयान कर रहा हूँ कि भाई जो भी नबी की गुस्ताखी करे, खुदा की गुस्ताखी करे, वो काफिर है। अब इसमें नेम बाय नेम का मतलब है कि उसके साथ आपको दलील लानी पड़ेगी, और दलील जब उससे साबित हो गया कि आप उसको देखे हो। सुनिए, दलील है चश्मदीद, आप उसके हो गवाह, आपने अपने कानों से सुना हो उसको कुफ्र बकते हुए, अपनी आंखों से देखा हो कुफ्र लिखते हुए, तब बाय नेम उसको आप काफिर कह सकते हैं। वो 100 बरस पहले किताब लिख के मर गया। सुनिए, वो 100 बरस पहले लिख के मर गया, आज किताब आपके पास आई है, आप किताब पढ़ के कह रहे हैं कि इसने वो काफिर है। हो सकता है कि उसने नहीं लिखा होता। मौलवी साहब, बुखारी शरीफ आपने पढ़ा? वो मौलवी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है कहीं से। अच्छा, बुखारी शरीफ किसने लिखा है? बुखारी शरीफ, हाँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है? अब नाम क्या है, हम तो यही नाम जानते हैं। बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। बुखारा उनके जगह का नाम है। तो अब उनको आपने बुखारी शरीफ पढ़ा, जिसने इमाम बुखारी ने लिखा है बोलकर आपको यकीन है, इमाम बुखारी को आपने देखा? अरे यार, तो हदीस के साथ एक चेन वाला सिस्टम है ना, सनद वाला सिस्टम है। सनद वाला तो ये भी सनद जब 1200 साल से उस पर उम्मत का इज्मा किसी किताब के बारे में सनद आए हैं, किसी किताब के आलिमों ने सनद दिया है, और 1200 साल से सनद आ रहे हैं, और ये 150 साल से सनद नहीं है। किताब का दर्जा बुखारी के बराबर हो गया। अब इमाम बुखारी की किताब का दर्जा बुखारी की किताब के बराबर हो गया। दर्जा की बात नहीं हो रही है यहाँ। इसी तरीके से जब इमाम बुखारी को आपने नहीं देखा, फिर भी आपने यकीन कर लिया कि बुखारी शरीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है क्या? तो आप सुनिए, बुखारी की सारी हदीसों पर यकीन करते हैं, लिखने की क्रेडिट उनको दिया जा रहा है। है। आप किसके सनद, उस पर अगर किसी पर एतराज है तो हम उसके एतराज को हम परखेंगे, लेकिन जिस पर एतराज नहीं है उसको हम मान लेंगे। जैसा मुहद्दिसीन ने माना वैसा हम मान लेंगे। इसी तरह इस किताब के ऊपर जब हमारा ऑब्जेक्शन है, इस किताब ने जिसने लिखा है वो लिखने वाले से लेकर आज तक उनके मानने वाले इस पर कन्फर्म है कि ये किताब हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, इसमें ये इबारत बिल्कुल वही इबारत है जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। मानने वालों ने माना तो उसी मानने पर हम उस पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। अच्छा, वही चीज कोई दूसरा लिख देता। मौलवी साहब, खामोशी से 1 मिनट और सुनिए। अगर वो लोग अगर कहते कि ये हमारे इस्माइल दहलवी ने नहीं लिखा, ये हम लोग इसको नहीं मानते, खुद देवबंद से ऐलान कर दे, फिर हम देवबंदियों को काफिर कहना छोड़ देंगे। जिसने लिखा है वो काफिर है, हम भी मुबहम, जिस तरह आप मुबहम बात कह के गुजर जा रहे हैं ऐसा हम गुजर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कन्फर्म है, उनके बुजुर्गों की सारी बातों का वो लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा सही लिखा है। इस बात को हम कन्फर्म करते, जस्टिफाई करते हैं, तब जाकर हम इसको काफिर कह रहे हैं। बिल्कुल कन्फर्म बात है, इस्माइल दहलवी नहीं लिखे और किताब को बिल्कुल महफूज उनके लोग आज भी मान रहे उलमा। उनके उलमा के दिफा करने पर हम उनको काफिर कह रहे हैं।
हाँ, किताब जिसने लिखा उसको देखना जरूरी नहीं है। जैसा इस इमाम बुखारी को देखे बगैर आप इमाम बुखारी ने लिखा बोल के मान रहे हैं। जिस मौलवी ने आपसे कहा उस मौलवी ने देखा है क्या उसको? उस मौलवी ने जब देखने वालों ने जिनको देखा सनद के साथ, इस्माइल दहलवी की सनद के साथ, आज देवबंद वाले सब उस किताब को मान रहे हैं। आप एक आलिम होके मौलवी होकर आप किस तरह सारी किताबों में निकल जाएगी। अरे इस तरह की सनद तो फिर हर किताब के साथ निकल आएगी, तो सारी किताबों का सही मान लीजिएगा। जिस किताब के ऊपर गलती है, जिस किताब में गलती है, उसकी सनद अगर सही है तो उस लिखने वाले पर कुफर का फतवा जरूर लगेगा। सनद सही है कि नहीं, सनद सही है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? इसका कैसा पता चलेगा? आप उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन ना हो और उस किताब की तहकीक मुहक्किकीन जब तहकीक करके बताए कि ये किताब बिल्कुल उसी ने लिखा है। और वजारत नश्र व इशात यानी जितने भी अखबारात छापते हैं सब एक गवर्नमेंट का एक मंत्रिमंडल है, उन्हीं के परमिशन से छपते हैं, है ना। अखबारात छपते हैं या फिर वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल, रेडियो चैनल, ये तमाम चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है किसी चीज़ को परखना। किसी किताब, जैसा आप मेरे नाम से किताब लिख दें, मैं अगर ऑब्जेक्शन करूं वहाँ जाकर। इतनी लंबी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको उसूल बयान कर दिया कि जो भी नबी की खुदा की शान में गुस्ताखी करेगा, कोई भी हो, वो काफिर है। बस अब नाम गिनाने की हमको उतनी फुर्सत नहीं है, ठीक है। के लिए जब आवाम जो नहीं जानती है इस्माइल दहलवी को, सुनिए, बयान करे, हक को खुलासा करके बताए। जो आवाम इस्माइल दहलवी को जो आवाम नहीं जानती है उसको बताने की क्या जरूरत है? उसको रोजा नमाज बताइए। आप जबरदस्ती क्यों उसको बता रहे हैं? तो रोजा नमाज वो नमाज मसले को डिस्कस क्यों करते हैं? देवबंदी काफिर के पीछे जाके नमाज पढ़ेगा। अरे अपनी कौम को कहिए ना भाई पहले रोजा नमाज के लिए कि अब तुम रोजा नमाज की तरफ इख्तिलाफी मौजू बाद में डिस्कस कीजिएगा। हमारी कौम पहले को कह रहे हैं मौजू पर आपकी कौम एक है ये नहीं है। तुम कह रहे ना तुम ओनली मुस्लिम तुम कह रहे हो, तो तुम फिर हमारे कौम को कहने बोल रहे हैं, तुम हमारे नहीं हो। फिर हम ओनली मुस्लिम हैं, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना वहाबी है, ना शिया है। ओनली मुस्लिम मान रहे हो। ओनली मुस्लिम जो भी अल्लाह को एक मानता है, रसूल को आखिरी रसूल मानता है, कुरान को मानता है, आखिरत को मानता है, ठीक है, अल्लाह के फरिश्तों को मानता है, ईमान के जो शराइत है उनको मानता है, उसको हम मुसलमान क्यों नहीं मानेंगे? तो जब हमको तुमने मुसलमान माना तो फिर तुम कहे अपने ही को दावत दो, तो तुम अपने नहीं हो क्या हमारे? तो तुम भी तो हमारे हुए। अरे अपने को कहने का मतलब ये है कि आपके पूर्व जवार में पहले जो लोग रहते हैं। हमने तुमको कह के कौन सी गलती कर दी? मैंने कब एतराज किया है? मैंने कब एतराज किया कि आपने मुझसे क्यों कहा? अपने को कहो बोल के कह रहे हैं। आप इशारा जो करते हैं वहाबियों की तरफ, देवबंदियों की तरफ, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने लोगों को रोजा नमाज की दावत दीजिए। देवबंदी आपके कौन से मौजू पर बहस कर लीजिए, इख्तिलाफी मौजू को डिस्कस मत कीजिए, ठीक है। पहले इत्तेफाकी मौजू पर, इत्तेफाकी चीजों पर कौम एक नहीं है, आपका मुआशरा एक नहीं है, आपका समाज एक नहीं है, नमाज के नाम पर एक नहीं है, रोजा के नाम पर एक नहीं है। आप वहाँ जाकर के दूसरी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में उसको पता ही नहीं है। आप जबरदस्ती इसको बता के उलझा रहे हैं। इसी बात से दूर है, उसको आप दूसरी चीज में उलझा रहे हैं। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को आप क्या मानते हैं? हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को आप क्या मानते हैं? नेक इंसान मानते हैं? हाँ बिल्कुल। आलिम बाअमल मानते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने हुस्न ज़न की बुनियाद पर मानते हैं। हुस्न ज़न की बुनियाद पे आप आलिम बाअमल मानते हैं, अल्लाह के वली मानते हैं, है ना। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आज जो उम्मत एक नहीं है, इख्तिलाफी मसला बयान मत कीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने राबजियों के खिलाफ ऐसे ऐसे खतरनाक मसला लिखे हैं, बयान किए हैं। इख्तिलाफी मसला बयान करना तो अल्लाह वालों की शान है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैहि सिर्फ नमाज रोजा की बात करते तो आज मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से उनकी शोहरत नहीं होती। पहले मैं कह रहा हूं भाई, उस वक्त के जो फितना था, उस फितने को खुलकर, आपकी तरह छुप कर नहीं, आपकी तरह आधी बात कौम को उलझन में डालने वाली बात नहीं, खुलकर बोला ये गुमराह है, ये काफिर है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने
ولی اللہ محدث پہلے فرض کی طرف لائیے، اختلافی موضوع میں مت الجھائیے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلافی مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ آپ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو کہیے گا کہ اب آپ کلیر شریف کیوں نہیں جاتے ہو، اجمیر شریف کیوں نہیں جاتے ہو، پہلے کہیے مسجد کیوں نہیں جاتے ہو۔ تو ہم نے ویسا کہا، آپ نے جو کہا ویسا ہم نے بھی کہا لوگوں کو۔ پہلے نماز کی دعوت دیجیے، میں بات کہہ رہا ہوں، روز ایسا ہی کہنا چاہیے، نہیں آتے عوام الناس کو وہی بتانا چاہیے۔ ہاں، تو عوام الناس کو عقیدہ بتانا نہیں پبلک چاہیے کو روزہ نماز کی دعوت دیجیے، اچھا، عقیدہ بھی بتائیے، عمل کی بھی دعوت دیجیے، صرف عقیدے سے کام نہیں چلے گا۔ جن کو آپ حسن زن کی بنیاد پہ ولی مانتے ہیں، انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کو بدترین مخلوق لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ اختلافی مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جن کو آپ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اختلافی مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ تم تو فرقہ پرستی میں تو ہم عبد القادر جیلانی جب فرقہ پرستی کیے ہیں تو ہم کرتے ہیں اسلام کی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کے ساتھ قیامت کے دن اصل میں کیا ہے، تم کو کفر پھیلانا ہے، اس لیے تم کو صرف کفر پھیلانا ہے، تمہارے دل پہ مہر لگ گئی ہے، تم اپنے علم کو پتہ چل جائے گا، تم جیسے مولویوں سے جہنم کو بھرا جائے گا، چل جائے گا، تم جیسے مولویوں سے نہیں بھرا جائے گا، پہلے تم سے بھرا جائے گا۔ وہ گنگا شیطان ہے جو حق کو چھپائے، گنگا شیطان ہو تم، حق چھپا رہے ہو، جو حق ہے اس کو حق نہیں بول رہے ہیں، جو باطل ہے اس کو باطل نہیں بول رہے ہیں، اس لیے تمہارے جیسے عالموں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ پھیلا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم پر، حساب دینا پڑے گا، گردن سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لمبی بات ہو گئی، محمد رضا بھائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، فون کاٹ دیجیے، اس ملعون پر لعنت بھیج کر فون کاٹ دیجیے، لعنت ہو تم جیسے خبیثوں پر، تم جیسا شیطانوں پر لعنت ہو، تمہارے منہ پہ آگ برسے، تم کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے تم کو اندھا کر دے، تم کو اندھا کر دے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، فرقہ پرستی پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اللہ کی ہزار تم کو لعنت، عذاب میں مبتلا کرے، سخت سے فرقہ سخت پرستی عذاب کرنے سے والوں تمہاری پر قبر میں لعنت، آگ، تمہاری جھوٹے پر قبر اللہ میں کی آگ ہو، لعنت، سانپ بچھو ہو، تمہارے جھوٹے پر اللہ مرنے کی سے پہلے لعنت، مرنے سے پہلے تم کو کرنے لکوا والوں ہو پر اللہ جائے، کی لعنت، تمہارے ہاتھ پاؤں شل ہو جائے، لکوا ہو جائے، تمہارا منہ پھر جائے، منہ میں کیڑے پڑے تمہارے، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارے منہ میں کیڑے تمہاری پڑے، کیا اوقات ہے، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، چھپائے ہو، اور یہ میری بددعا تمہارے لیے مرنے سے پہلے دیکھ لو گے، تم مرنے سے پہلے تم دیکھ لو گے، تم جیسے عالموں نے قوم کو گمراہ کر کے رکھا ہے، حق نہیں بتا رہے قوم کو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اوپر کروڑوں کروڑوں لعنت برسائے، تمہارے اوپر شیطانوں، تم جیسے شیطانوں پر۔